चिंता बढ़ाऊँच ड्राइवर मानकर आंदोलन तेबे 2 दिन छाड़ी आज तृतीय दिन में पहुंची ड्राइवर महासंघर आंदोलन तेबे न्याय दाबी पे बारंबार दाबी होते पूर्व सरकार रे दाबी पूरण नाला पुणी एवं नुआ सरकार समय पुणी थे दाबी रखिंट ड्राइवर महासंघ तेबे आज को 2 दिन शेष हो तृतीय दिन आरंभ होती तेबे यार भितर देखा देती पेट्रोल डीजेल रो अभाव तेबे प्रत्येक पेट्रोल टांकी 3 दिन स्टॉक रोला बेले आज 2 दिन पर तृतीय दिन आरंभ होती मैक्सिमम पेट्रोल टांकी बर्तमान हूँ पेट्रोल और डीजेल मिलवा असंभव हो जाए सबुठ बड़ कथा आम बर्तमान अच्छु मुझे कैमेरा पर्सन कह देखापी आम बर्तमान अच्छु विशाल फिलिंग स्टेशन जहाँकि सीडीए अवस्थित और सबुठ बड़ कथा ये तृतीय दिन आज जो पहुंची आज बेस यहाँ भिड़ देखा मिली आप देखिपे क्यों भाव में भिड़ रही देखुए लोक मैंने अपेक्षा कर भाव में समय आसो से पेट्रोल पकड़े आप देखिपे प्रत्येक लोक मैंने व्यस्त अच्छा किभली भाव में ठीक भाव में पेट्रोल और डीजेल मिल पार से लाइन लगे सबुठ बड़ कथा केवल लाइन लगौना अभाव पूरण करने बोतल में स्टॉक रखा जाऊँगी आप देखिपे क्यों भाव में बर्तमान लाइन लंबा हबार लगी आम देखिपे लाइन जहाँ बर्तमान वर्षा भी आरंभ हो जाए तार भितर लोक मैंने भी अपेक्षा कर पानी केतले पड़ो से तेल पकेबे आम कथा कि उपभोक्ता सागर सर आप कौटू आसते आम भिड़न आस नाटा कहे जटाधारी नायक सर कौन कहे बर्तमान जो स्ट्राइक है आज तृतीय दिन पहुंचे पेट्रोल डीजेल सब अभाव देखा कौन कहे कौन कर बर्तमान जमी सुविधा सरकार करेंगे ना गोटे पूर्व सरकार बर्तमान पर्यटन ड्राइवर मान दाबी कर दाबी पूरण करने जरूरी हाँ बहुत जरूरी से चालक पेट पटना अच्छे ना हाँ दवा पड़ो बर्तमान 3 दिन में पहुंचे तेल डीजेल मिलूनी आगामी दिन में हांडीशाल प्रभाव पड़ो कि हाँ पड़ो हाँ गैस मिलनी गैस फैस सब बंद हो कौन कह बर्तमान विजय सरकार ठीक मत कम मैंने बहुत मानने दूरदृष्टि ना सर जी आप परिचय देवे मो ना लक्ष्मीधर कर सर कौन कहे बर्तमान डीजेल पेट्रोल पे लंबा लाइन लगी प्रत्येक पेट्रोल टांकी कौन कर हईराण हो बाइक चंचल कलटा हवा सरकार आलोचना संघ सहित जेकोसी मत गाड़ी चलाचल कले पेट्रोल डीजेल आसो लोक टोटाल सुविधा नहीं पारे दरदाम बढ़ो ना आ सबकि सुविधा हम लोकर अत्यावश्यक सामग्री दरदाम बढ़ो गाड़ी तेजराती गाड़ी गाड़ी भेजिटेबल सब आसो सब ड्राइवर निर्भर कर गाड़ी ड्राइवर चक्का बंद हो सब अख चक्का बंद होगा मैंने सब ठप हो तुरंत सरकार निवेदन करूँ यथाशीघ्र यार समाधान करूँ विशाखा रथ पेट्रोल पेट्रोल लाइन में 10 मिनिट है कौन कहे जो बर्तमान पेट्रोल डीजेल आशंका देखा न मिल गाड़ी मोटर बंद हो ड्राइवर्स कमिटी बुझिया कथा कि सेमाने स्ट्राइक कर पब्लिक हैरान होती तो सेमाने रेस्पॉन्सिबिलिटी कथा स्ट्राइक कर बट पब्लिक को हैरान करनी मैडम पूर्व से बहुत बार दाबी सेटा गवर्नमेंट बुझिया कथा ड्राइवर मान को बुझिया कथा कि स्ट्राइक कर दैट इज नॉट द प्रॉब्लम किंतु पब्लिक को हैरान करा कथा ना मैडम जब तेल न मिला केते लोक असुविधा पड़ो बहुत लोक असुविधा पड़े अनकाउंटेबल आज्ञा देवराज सिंह देवल चाहिए 2 घंटा है ठिया आज्ञा आउ कौटी जाइनी 2 घंटा आसिक मुझे ठिया आज्ञा जो अवस्था अच्छी बर्तमान आम सिचुएसन भारी खराब हो गला आम किसी कर गैस ना कि सिलेंडर ये पेट्रोल ना आम केमती चलू बोल चिंता कर तृतीय दिन आज पहुंचला आज्ञा आगामी दिन आहरी असुविधा बहुत असुविधा हम सरकार कौन निवेदन सरकार को आम निवेदन कर यार सुचारू रूप से कौन गोटे व्यवस्था करूँ या कहलु आ कौन परिचय आज्ञा मो सीएनजी ऑपरेटर अच्छे आम विशाल पेट्रोल पंप रे इंडियन ये 3 दिन है चली डेली 3 दिन है आम देखी आसु डेली भिड़ लगुच पूरा सती चौरा पूरा छुई दौर कितु डेली गोटे गोटे गाड़ी आस गोटे गोटे गाड़ी दौर आम 3 दिन स्टॉक रोच 3 दिन आज है लास्ट मैंने कालिक गैस पूरा ठप हो सीएनजी पूरा अवेलेबल ना पेट्रोल भी आज भी सरीज आम जी स्टॉक थी
କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ କଲେ କାଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ପନିପରିବା କତୁ ନେଇକି ସବୁ ତ ଠପ୍ ହେଇଯିବ ନା। ପାସେଞ୍ଜର ଗୁଡ଼ା କେତେ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବସ୍ ବି ଅଟକିଲେଣି। ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ନିହାତି 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 ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନିହାତି ଆଜି ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଲି ହଇରାଣ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପନିପରିବା କତୁରୁ ନେଇକି ସବୁ ମାର୍କେଟ ଏହା ପୁରା ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସଲୋନି ବେହେରା ମୁଁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟି ସେକ୍ଟର 9 ରୁ ଆସିଛି। ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇବାର। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆଜି ଯେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଉପରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯଦି ଟିକେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତ ବେଟର ହବ ଆମ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଏତିକି ଅସୁବିଧା, ଯଦି ଅଧିକା ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କଲା ତ ମାନେ ହଇରାଣ ଲୋକ ହେବେ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର। ଆଉ ସେମିତି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରହିବନି ତ ଆମର ପ୍ରାୟ ଯେତିକ ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି, ଇଭେନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଅଛି, ସେ ତ ଚାଲିପାରିବନି ନା। ତ ରୋଗୀ ମାନେ ବି ଅସୁବିଧା ହବ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା ହବ। ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରହିଲେ ତ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ ନା। ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ହଁ ତ ବହୁତ ସେଥିରେ ବି ଅବଭିୟସଲି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନା। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ରୋଜଗାର ଅଛି। ମାନେ ଆମର ପନିପରିବା ବି ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ରେଟ୍ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି ନା। ନିବେଦନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି ଟିକେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ। ବେଟର ହବ ଆମ ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସଲ୍ୟୁସନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ତୁଳସୀପୁର। ସାର୍ କଣ କହିବେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଠିଆ ହେଲେଣି ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି। ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ? କନିକା ସଭା ଯାଇଥିଲି, ସେପଟେ ଦେଖିଲି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା। ଛୋଟ ଟାଙ୍କିଟା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆଗେ ବଡ ଟାଙ୍କିଟା ଅଛି ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ କଣ କହିବେ ଯୋଉଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିକି, ତାପରେ କିଛି ସରକାର ବି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ଜନସାଧାରଣ ବି ଆସିଲେ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଲାଗୁଛି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତେଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ। ଏଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ଇଏ। କଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ, କଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବସିକି କିଛି ଫାଇନାଲ କରିଦେବା କଥା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ସେଟା କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର କି ସାଧାରଣ ଜନତା? ଆଉ ସରକାର ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋର କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତେବେ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାଇନାହିଁ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି। ଆଜି ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ମୀମାଂସା ହେଉଛି ଏବଂ କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ବଡ଼ ଖବର।